মঙ্গলবার বামনডাঙ্গা চা বাগানে ফের চিতাবাঘের হামলায় আহত হলো চা বাগানের এক সর্দার। আহত সর্দারের নাম হীরালাল ওরাও, তার বাড়ি বামনডাঙ্গা চা বাগানের জয় বাংলা লাইন। জানা গেছে দিন সকালে হীরালাল ওরাও ও আরেক সর্দার চা বাগানের শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে তারা বাগানের রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় আচমকা চা বাগানের ভেতর থেকে একটি চিতাবাঘ ঝাঁপ দিয়ে হীরালালের ওপরে আক্রমণ করে বসে। তার বুকে, পিঠে, গালে, নাকে থাবা বসিয়ে দেয়। তা দেখে পাশে থাকা আরও এক সর্দার ঘাবড়ে যায়। তারপরে সে পালাতে শুরু করে। তা দেখে চিতাবাঘটি সেই সর্দারের পিছু নেয়। সর্দারটি পালিয়ে গিয়ে অনেক দূরে চলে যায়। পরে চিতাবাঘ আর পিছু নিতে না পারায় চা বাগানের ভেতরে ঢুকে পড়ে। আহত হীরালালকে উদ্ধার করে শুল্কাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন শ্রমিকরা। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। हुआ था आज सुबह बागान में मेला धरवा से बाहर निकलत रहे और उन्हें से बाहर अथी होला अचानक निकलक बागान से ती मेला अथी करवा से बाहर उसन टाइम न होला। हम यो तो पारे रही हम इनकर सांग मन बतालन कि मंगरा सरदार के अथी कह रहे के कहलन से बाहर उसन होला। इसका नाम क्या है? हीरालाल। कितना नंबर सेक्शन में ऐसा हुआ? उमर झड़ा। वो क्या कर रहा था उस टाइम में? मेला काम में रहे। हाँ। तो अचानक क्या क्या उठो? अचानक निकलक से बाहर उठो देखे नहीं सकला। दुई जन रहे सरदार में, एक जन पारे रहे एक जन हिने रहे। उठो देख के अथी लग गेला कर पारे चल गेला। अच्छा कुदाते हाथ पे निघारत है। हाँ कुदात रहे हाथ पे निघारत है। वो आरे जन के साथ में है से। उसको भी कुदाया था? हाँ निकलू के अथी निकारे सकला। वो भाग गया। हाँ। उसका नाम क्या है? कंदरू सरदार। कंदरू सरदार। सरदार। दोनों सरदार था। हाँ अच्छा आपका नाम क्या है? नीमावरा। आपका नाम? सुगी गुजर। आपका क्या लगता है? ये मेरा पापा है। आपका पापा है? ससुर। ससुर पापा। आपका क्या लगता है? भट्टू। भाट का। अच्छा बामुनडंगा तेंदुआ का हर टाइम में अत्याचार है? हर टाइम में अत्याचार होता है? बाबनडंगा में हर टाइम में तेंदुआ निकलता है? ऐसे तो निकलता है। अच्छा, रात में भी घुस जाता है गांव में? रात में तो दूसरे गाँव में तो नहीं घुसा है, इधर हम लोग का गाँव में दूसरा गाँव में घुसा है। दूसरा गाँव से। মোবাইল দোকানের বাদশা দি শঙ্কর কমিউনিকেশন এখন আপনার শহর ধূপগুড়িতে মোবাইলের সাথে নিয়ে এলো ইলেকট্রনিক্সের বিশাল সরঞ্জাম। এখানে প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। মোবাইলের সাথে সাথে টিভি, ফ্রিজ, এসি সহ ওয়াশিং মেশিন সমস্ত কিছুই পাওয়া যাচ্ছে একদম সুলভ মূল্যে। আমাদের ভিডিও দেখে এসে থাকলে থাকছে আরও ধামাকা অফার। আমাদের ঠিকানা ধূপগুড়ি ট্রাফিক চৌপতি ফল কোর্টটির গলির পাশে। যোগাযোগ নাম্বার 9832494401 অথবা 9832019206।